नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा अपडेट। आज एप्रिल मास 29 तारिख 2025 मसीहा मंगलवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रापाटी केउठी कहार कौ नाटक मंचस्थ हब। ता पूर्व आपण मानकु आमर गोटिए रिक्वेस्ट, यात्रार सठिक अपडेट जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार द्वितीय रात्रि दियान पाटना कंतिया केन्द्रापड़ा आजिर मंचस्थ नाटक हाइदर हाइदर यात्रा जाग्यसेनी आज तार द्वितीय रजनी नमतारा राजकनिका केन्द्रापड़ा आजिर मंचस्थ नाटक कहार कौन हजिछि कहार कौन हजिछि यात्रा स्वप्न महल आज तार शेष रजनी घोड़ाबर बांकी कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक शेष साक्षी मो चका आखि शेष साक्षी मो चका आखि। अपेरा अशोक सम्राट आज तार प्रथम रजनी छेनुओ निमापड़ा पुरी रे आजिर मंचस्थ नाटक सपन हाटरे मिलुनी बाट सपन हाटरे मिलुनी बाट आजिर नाटक। यात्रा इंद्र भुवन आज तार षष्ठ रजनी बणई सुंदरगढ़ आजिर मंचस्थ नाटक कहिले कूल कुटुंब को लाज कहिले कूल कुटुंब को लाज। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी काईमाटिया भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक कांदेनारे बाइया मन। यात्रा कलिंग गणनाट्यर आज नाटक परिवर्तन हो पारे किंबा यात्रा मध्य बंद रही पारे। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी बेहेरा साही नयापल्ली भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार द्वितीय रजनी कोरोड़कंटा भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना सबु जानिछि चंद्रसेना। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार द्वितीय रजनी केन्दुपाटना बारंग भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक डीएसपी दुर्गा डीएसपी दुर्गा। यात्रा रंग महल आज तार शेष रात्रि राधा किशोरपुर कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक मु गोटे झीयर बाप मु गोटे झीयर बाप। यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी भूतुमुंडई पारादीप जगतसिंहपुर आजिर मंचस्थ नाटक जह्न रातिर झड़ जह्न रातिर झड़। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार शेष रजनी शंकरपुर आठगड़ कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार तृतीय रजनी माँ भद्रकाली पीठ भद्रक रे आजिर मंचस्थ नाटक राजधानीर रजनीगंधा राजधानीर रजनीगंधा। यात्रा राजनंदिनी आज तार प्रथम रात्रि टिलो बंत भद्रक रे आजिर मंचस्थ नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर। यात्रा सिंह बाहिनी आज तार तृतीय रजनी अलगुम साक्षी गोपाल पुरी रे
ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସବୁ ପ୍ରେମ ଗପ ଅଧାରୁ ସରେ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ବାଇଲୋ ହାଟ ନଖରା କଟକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଯାତ୍ରା ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଭିକାରୀପଡ଼ା ପୁରୀରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ମାଳଦା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଧନ ତମେ ଭଲରେ ଥାଅ ଧନ ତମେ ଭଲରେ ଥାଅ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ଗୋଠପୁର ତ୍ରିଶୂଳିଆ କଟକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲୁହରେ ରାତି ପାହିଲା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନରୁଆ ଚକରପୁର ନେମାଳ କଟକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଗରିବର ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି କିଏ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଶୁଳିଆ ବାରବାଟୀ ଯାଜପୁରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଛଇତନା ନାଉଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତାପରି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଜରିପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଶେଷ ରାତ୍ରି ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳା ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କିନ୍ନର ବୋହୂ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ଯାତ୍ରାର ସଠିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ଯାତ୍ରା ଖବର ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।